हेलो फ्रेंड एई पुओ देखंतु एबे भात खाउची बडी बेसर डाली आ फूलकोबी आलू रसा सहित पुओ एबे भात खाउची एटा लंच समय। गुड आफ्टरनून फ्रेंड मु ज्योति मो चैनल एही वीडियो रे आपण माननकु स्वागत। फ्रेंड मोर आपण मानकु गोटे अनुरोध जो माने मो वीडियो को देखुचंती फ्रेंड प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ मो वीडियो को एंड पर्यंत वाच करंतु। ए फ्रेंड देखंतु मु एना कुआडे जाउची एटा फ्रेंड आम खळा आउ एबे देखंतु एटी सब धान सब अच्छी कुटा सहित आउ धान आमर पिटा है नाही तापरे फ्रेंड एटा सब आमर अल्प चाष कराई बाकी सब जमी को फ्रेंड लोक मानकु दिया है संजा आउ भागी हिसाब रे। आउ एटी फ्रेंड देखंतु पछाड़े सब काठ गदा है आउ सरू सरू काठ फ्रेंड आ बेसी माने बड़ बड़ काठ भी नहीं सब बाउंस कणी भी तापरे फ्रेंड एपट को देखते सब बाउंस गछ आउ फ्रेंड ए जे आपन को देखौची मु ए जे कोणटा अछि जो साइड रे सेठी हमर हळदी चाष हुए वर्ष सारा हळदी हमर हे जाय साइड को सब सारू गछ भी अछि एबे तो सुखी जाइछि कदली गछ लेंबू गछ सब फ्रेंड अछि। आउ ए फ्रेंड मु एबे सब काठ नउची ए संध्या समय पय सब मु काठ नै नै जाउची आउ एटा सब साइड रे बाउंस सब अछि तो आ भय भी लागे संध्या समय टिके आसीबा को आ किछि माने जंतु फंतु किछि बाहरिबे सेति पय मु एबे ए आफ्टरनून समय रे ही मु नै कि मो रोसई घर पछपटे मो काठ सब रखी देबी। आ ए देखुचंती ए घर ये आम माने हजबैंड को तीन भाई तेणु आम बड़ फैमिली आमे एठी सब रहू। आ एबे फ्रेंड मु जाउची किचन साइड को मु जाउची एई घरे फ्रेंड आमर सबू धान चाउल सबू रुहे आमे जो धान सिजौ चाउल पई आ एठी माटी कोठा भी अछि तेणु हमको सुखेया पई भलो सुविधा हुए। एटी फ्रेंड ए जे सब बाछुरी छुआ मु जो धरिची काठ को से माने भय रे मते देखि कि से माने टिके पछि जाउचंती तापरे एबे फील करले जे मु तांको किछि करिवि नाही तापरे एबे एटा प्राय 3:30 समय फ्रेंड आउ ए लुगा सब टेकुची आउ सासू माँ कहले आ मते सब ए लुगा देई दियो मो लुगा सब मु रखी देबी आउ हजबैंड छानिया करचंती मते बगीचा जीवा पई आउ शीघ्र पानी देवा लागी आउ सेति पई फ्रेंड मु सब मु कहली ना माँ हैरान हेजिबे एते लुगा से उठेई परिबेनी मु किछि लुगा रखी देबी आउ जोगा उदा ए पुअर सब उदा कपड़ा तार सुखी नाही आ ताकू मु सब टिके एपट सेपट करि देकी मु रखी देकी मु बगीचा को मु एबे जिबा बगीचाटा घरू किछि बाट अछि फ्रेंड 1 किलोमीटर जदियो हबोनी तथापि किछि बाट हबो सेति पई ए गाड़ी रे आमे जिबा। ये फ्रेंड 3:30 रु 4 समय आउ मु जिबी देख सब लाउ गछ पाकु जिबी लाउ गछ भी तो प्राय सुखी जाइथिबो आउ कदली गछ भी मु पानी देबी आउ लाइन तो फ्रेंड पळेची मु लाइन आसले से सब रे पानी देबी। आउ एबे चलंतु फ्रेंड जिबा से पुअर गाजर गछ पाखकू लाउ गछ मूल पूरा सुखी गलानी तापर एपटे भी देखो 2-3टा कसी भी धरिची लाउ एठी जणा पडु नाही आउ आर पट भी पूरा सुखी जाइची एपट मूल भी सुखी जाइची फ्रेंड आर पट मूल भी सुखी जाइची। आउ एबे देखिबा चलंतु पुअर गाजर गछ पाखकू जिबा जो गाजर जो नर्सरी देइची सेठी से दीटा खुंट सब रखी देकी तापर जाली देई देइची उपरे जेमती सब कुकुड़ा जो बाहरु जो कुकुड़ा सब आछन जेमती से मन के किछि मुह मारी परिबेनी ए टिकी टिकी देखा होची फ्रेंड ता गाजर गछ देखंतु लाइन रे छोट छोट देखा होची फ्रेंड तार से जो परिश्रम करिची फ्रेंड फल पाइची टे खुशी लागुची आउ सेटा हला फ्रेंड आउ आजिकाली का छुआ जे सब जदी करूचंती करिवा को देबा भी उचित और से माने फ्रेंड जानंतु जे गोटे फार्मर केते कष्ट करे तापरे से मझिरे मझिरे आसी फ्रेंड एपटे पानी भी किछि से स्प्रे करची बाहरिवा लगी तापरे ए साइड सब जो गाजर सब बाहरिले से जो टिके आ टिके बड़ हे गले फ्रेंड सब एठी सब से सब को गोटे लाइन रे से सब लगेइबो आउ एटा फ्रेंड खुशी कथा से जेते परिश्रम करछु ता बाबा भी कहले ताकू करिवा को दियो से माने करंतु किछि
ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହିଲୁ ସେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଏଇ ବେଶୀ ସମୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଗାଁରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଲକଡାଉନ୍ ବି ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶିଖେଇ ଦେଲା। ତାକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଗଲି ଏ ଲକଡାଉନ୍ରେ ଗାଁରେ ରହିକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହରଡ଼ ଗଛ, ହରଡ଼ ବି କିଛି କିଛି ସେ ଏ ବର୍ଷ ତ ନୂଆ ଲାଗିଛି ଏ ହରଡ଼। ଏଇ ମେ ମାସରେ, ମେ ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାର୍ଚ୍ଚ କି ଏପ୍ରିଲ ଏଗା ସବୁ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ, ମଞ୍ଜି ସବୁ ପୋତିଥିଲୁ, ସବୁ ଗଛ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଦେଇଛି। ଏଟା ବେଶୀ ଏଗାର ହେବନି, ଏ ବର୍ଷ ଜମା ହେବନି। ଏ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାଉ କଷ୍ଟ କରି ଲଗେଇଥିଲୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହରଡ଼ ଗଛ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ି କେମିତି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ମୁଁ ଧୀରି ମାରିକି ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଲାଇନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ପାଣି ଦେବି ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବସି ବସି ମୋତେ ନିଦ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗଛକୁ ପାଇପ୍ ନିଆଯାଉନି ପାଣି ଦେବା ଲାଗି। ପାଇପ୍ ଗଛ ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଘର କରିଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ ଉପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ ଏବେ। ଆଉ ପାଇପ୍ ସେ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସେ ନିଆ ହେଇଛି ସେ ଘର ପାଖକୁ। ସେ ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ରେ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେଇ ପାଇପ୍ରେ ସେଠି ସବୁ ଏଇନା ପାଣି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଥକିଗଲେଣି, ଆଉ ମାନେ 2 ଜଣ ଆମେ ମିଶିକି ଏଠି ପାଣି ଦେଉ। ଆଉ ଏଠି ପାଇପ୍ ଏପଟେ ମୁଁ ଧରୁଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ଏପଟେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଏକା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡ ସେପଟେ ପାଇପ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, କାଳେ ପାଇପ୍ ସବୁ କଣା ହେଇଯିବ, ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ସେଠୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ପାଇପ୍ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପାଇପ୍ ଧରି ଧରି ସେସବୁକୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଟା ତା ପରଦିନ, ଏଠି ଧାନ ସିଝା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି, ଘର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଏ ବାହାର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଧାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ କାଳେ ନିଆଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଖରକୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ସବୁ ବାହାର କରା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଖୋଲା କରିଦିଆହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେବା ଲାଗି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସିଢ଼ି, ଏଇ ସିଢ଼ିରେ ସବୁ କୋଠା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି ମାଟି କୋଠାଟା ଅଛି, ସେଇଠି ଧାନ ଶୁଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ରସି, ରସିରେ ତାକୁ ସବୁ ପାଛିଆରେ ସବୁ ଧାନ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠାଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ଇନଭେଟରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଘର ବି ଆଉ ଆର ଘରକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ସବୁ ନିଆ ହେଇଛି ତାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପର ଘରେ ପ୍ରାୟ ପୁଅ ଅଛି, ସେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ବୋଧେ, ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାହାରିଛି। ଏ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ମୁହଁରେ ଲଗାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ମୁଁ ଶୁଖିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ନିହାତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ରହିଲି।